আছে প্রতিযোগিতা। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आप लोग का डॉक्टर विनोद सिंह, डॉक्टर SK यूनिट के चीफ एग्जीक्यूटिव मेडिकल ऑफिसर। आप लोग जानते हैं कि 5 बजे से 6 बजे, अगर मैं 4 से 5 अगर बांग्ला में करता हूँ तो 5 से 6 अपने हिंदी भाषी लोगों के लिए भी करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हम लोग जितने अच्छे बांग्ला समझते हैं या जितने अच्छे हम लोग बांग्ला बोलते हैं, अच्छे तो नहीं, बंगाली लोग के जैसे तो हम बांग्ला नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बांग्ला को अच्छी तरह से समझते हैं और बांग्ला को हम लोग बांग्ला बोलते भी हैं। उसी तरीके से जितने भी हमारे बंगाली दर्शक भाई बहन लोग हैं, आप लोग भी हिंदी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बोल नहीं पाते वो एक अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग हम लोग के संग हिंदी में भी बात करते तो लोग बोलते भी, किंतु कोई बात नहीं, आप लोग अपना प्रश्न हमसे बांग्ला में कर सकते हैं, मैं बांग्ला में उत्तर दूंगा। जिसको जिस भाषा में सुविधा होगी, हिंदी में तो हिंदी में भी आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं हिंदी में उत्तर दूँ। आज मैं यही सोचा था कि इसके पहले जो हम प्रोग्राम हुआ था बांग्ला में, जो हमने प्रोग्राम किया वो डायबिटीज़ के बारे में हमने किया था, लेकिन कंप्लीट हम नहीं कर पाए कि डायबिटीज़ के लिए आयुर्वेद क्यों बोलता है कि हाँ, आयुर्वेद में डायबिटीज़ के लिए एक निर्दिष्ट समय सीमा है कि इतना दिन ही आपको दवा खाना पड़ेगा, उसके बाद आपको दवा बंद कर देनी पड़ेगी। तो उसका कारण ही मैं बताने के लिए इस सब्जेक्ट को फिर से आप लोग के सामने लाया हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हम लोग के जो प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम ओरिजिनली हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जिसमें आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। क्यों आयुर्वेद बोलता है कि नहीं, आपको सारा जीवन दवा नहीं खाना पड़ेगा। तो चलते हैं अब डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग के आयुर्वेद में प्रमेय बोल के एक चैप्टर है, जिसमें कम से कम तीन तरह के मेन प्रमेय, माने वातज प्रमेय, पित्तज प्रमेय, कफज प्रमेय। इंग्लिश में इस प्रमेय को हम लोग बोलते हैं यूरिनल डिजीज। तो वातज प्रमेय, पित्तज प्रमेय और कफज प्रमेय मिला के देयर आर 20 टाइप्स ऑफ प्रमेय, 20 प्रकार के हैं। और आज जिस प्रमेय के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसे मॉडर्न युग में उसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। ऐसे आयुर्वेद में मधुमेह बोला गया है। हो सकता है कि अगर आप लोग नेट में सर्च करें तो आप लोग यही देखिएगा कि डायबिटीज मेलाइटस का जन्म किस साल में हुआ, लेकिन आप लोग ये भी ताज्जुब हो जाइएगा कि आयुर्वेद में आज से कम 5000 साल पहले से ही खूब सुंदर वर्णन किया हुआ है कि मधुमेह में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जो आज के मॉडर्न के डायबिटीज मेलाइटस में ठीक वही कैरेक्टर मिलता है। वहां पे भी डायबिटीज को बोला गया है, अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट के हिसाब से बोला गया है कि 3 प्रकार से इसके ट्रीटमेंट में। एक तो साध्य, यानी कि आपको कुछ दिन पहले पता चला, हठात किसी कारणवश अपने ब्लड टेस्ट करवाया और देख लिया कि आपको डायबिटीज है। अगर उसी वक्त अगर सही चिकित्सा अगर आप करना स्टार्ट कर दे तो जरूरी है कि आपका ये मधुमेह आपके साध्य के अंदर हो जाएगा, यानी कि फिर से आप अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं और अपना जीवन खूब सुंदर से व्यतीत कर सकते हैं। एक जो आता है उसको हम लोग याप्य बोलते हैं, ठीक हो जाएगा। किंतु वही गलती दोबारा अगर आपने दोहराया तो डायबिटीज आपको फिर से हो सकता है, इसीलिए उसको याप्य कहा गया है। और एक जो होता है असाध्य, जिसको मॉडर्न साइंस में जुविलियन बोलते हैं, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसके शरीर के अंदर में डायबिटीज रहती है। किंतु यहां पे भी देखा गया है कि इस तरह के जो बच्चे जिनकी खूब कम उम्र में डायबिटीज पकड़ में आती है, ये सारे बच्चों की जो लाइफ स्पैन होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि एक तो ये ठीक नहीं होता है और बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन रहता है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक ही बात बता सकता हूं कि अगर वहां पे भी किसी भी अच्छे एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के संग अगर आप मिले और उनसे बात अगर आप लोग करें, तो इस जुविलियन ऑनसेट को, याप्य को भी हम लोग अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। आज क्यों इतनी मैं मधुमेह के बारे में आप लोग के संग इतना मैं क्यों बात कर रहा हूं, उसका कारण यही है कि यही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु
2018 में अनाउंसमेंट किया था कि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में टोटल 48% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद सुंदर ये लोग भविष्यवाणी भी किए थे कि अगर यही हाल रहा तो 2020 में डायबिटीज पेशेंटों की संख्या बढ़ जाएगी, वो 50% क्रॉस कर जाएगी। तो एकदम सही बात है। अपने अगल बगल में आप देख लो, आप अपने रिलेटिवों में देख लो, श्योर कहीं ना कहीं डायबिटीज के एक पेशेंट आपको मिल जाएंगे। आजकल तो ये भी हो गया कि प्रत्येक घर में आजकल डायबिटीज के एक पेशेंट मिल जाते हैं। डायबिटीज की संख्या दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। और ये मरफा को मैंने ये फार्मा कंपनी के जो ग्रुप हैं, इनको तो यही चाहिए, आप ठीक हो या ना हो, ये लोग दवा पे दवा बनाता जाए और आप पे एक्सपेरिमेंट करता जाए। आप पे एक्सपेरिमेंट ये लोग कैसे करते हैं, अभी हाल फिलहाल में हम दवा का तो नाम नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि आप जिस डॉक्टर से दिखा रहे हैं उनसे पूछिए कि वो ये जो दवा दे रहे हैं ये क्या फॉरेन के कंट्री में बैंड है कि नहीं है। उधर जो बैंड होता है वो यहाँ चालू हो जाता है। आज डायबिटीज के कारण कितने सारे किडनी के हॉस्पिटल बन गए, कभी आपने ये देखा है? कभी आप लोग अनुभव किए कि किडनी का ट्रीटमेंट, हमको जहां तक याद है आज से 30 साल पीछे हम अगर अपने आप को देखें तो 30 साल पीछे डायबिटीज की सिर्फ 2 जगह ट्रीटमेंट होती थी कलकत्ता में। एक तो जहां पे पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती थी वहां होती थी, और एक प्राइवेट एक मल्टी स्पेशलिस्ट नर्सिंग होम में। नहीं तो किडनी की प्रॉब्लम होने से सारे लोग दौड़ के चले जाते थे साउथ इंडिया में। इतने किडनी के पेशेंट बढ़े कहां से? कभी कभी आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि इतने हॉस्पिटल कहां से बढ़ रहे, इतने रोगी कहां से आ रहे हैं। ये सब वही चीज है कि आप लोग जिस ट्रीटमेंट के पीछे में दौड़ते रहते हैं और अपने आप को वहां पे हाजिर करते हैं, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब चीज आपके ऊपर में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। क्योंकि इस प्रोग्राम के पहले में जब मैं बंगला में प्रोग्राम कर रहा था तो एक भाई साहब ने हमको फोन करके यही बताया कि वो 3 साल से डायबिटीज की दवा खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हुआ, कभी बढ़ता है तो कभी कमता है। भाई जी, आप लोगों को मैं एक और बात खूब अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं कि डायबिटीज की जो आप लोग दवा खाते हैं तो कुछ नहीं करता है, बल्कि वो आपका और लॉस कर देता है। कैसे लॉस करेगा मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए कि अभी आपके शरीर में अगर ब्लड टेस्ट किया जाए, आपके शरीर में देख लिया जाए कि 300 कम, आपने चेक किया और आपने देखा कि ब्लड में 300 शुगर लेवल है, संग संग आप दवा खा लिए। फिर 1 घंटा के बाद हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि 300 200 हो गया। तो 100 शुगर कहाँ गया है पूछेंगे। हेलो हेलो, কে বলছেন স্যার? আমি ডক্টর বিনোদ সিং বলছি স্যার। আপনি কে বলছেন? বাহ, কি সুন্দর প্রশ্ন। আপনি ফোন করলেন, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কে বলছেন। ও আমি আমি ডক্টর। সুগারের পেশেন্ট। আচ্ছা, হ্যাঁ সেই ব্যাপারে আমি সুগার আছে। আপনি নিজের পরিচয়টা দিন, আপনি কে বলছেন, কোথায় থেকে বলছেন, আর আপনার নামটা কি? ও আমার নাম অজিত দত্ত। কোথায় থেকে ফোন করছেন? উত্তরপাড়া। আচ্ছা, উত্তরপাড়া। কত বছর ধরে সুগারের ট্রিটমেন্ট করছেন? 2 বছর। আপনার বয়স কত? এই 59। 59। 2 বছর থেকে আপনি সুগারের ট্রিটমেন্ট, আপনি ভালো হয়ে গেছেন? না ভালো হয়নি। ওষুধ খাচ্ছেন? হ্যাঁ। ওষুধ খাওয়ার পরেও ভালো হননি কেন? ওষুধ তো খাচ্ছেন, ওষুধের খাওয়ার পরেও মানে ওই লুকিয়ে লুকিয়ে মিষ্টিও খেয়ে নিচ্ছেন? হ্যাঁ, লুকিয়ে লুকিয়ে মিষ্টি খাচ্ছেন? না না মিষ্টি খাচ্ছি না। তো আপনি সব কিছু ওনার ওই চিকিৎসক মানে ডাক্তারবাবুর সব অ্যাডভাইস ফলো করছেন, তারপরেও কেন আপনার সুগার কমছে বাড়ছে? এই কথাটাই আমি বোঝাচ্ছি, একটু মনোযোগ দিয়ে আপনি শুনুন। আর আপনি যদি নিজেকে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ যদি করতে চান তাহলে একটাই কথা বলবো, দেখুন এখানে 2টো হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া আছে না? দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা নম্বরে ফোন করুন, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।
আপনার জন্য কাছাকাছি দুটোই হবে, কেন আপনি যদি সোদপুর নেবে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা থেকে বারাসাত আপনি চেম্বারেও এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন, যেটা শিশির কুঞ্জের ঠিক বিপরীতে ডক্টর এসকে সেন টাওয়ারের মধ্যে স্থিত আছে। এটা হলো একটা কথা। দ্বিতীয়, আমাদের হসপিটালটা দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে হাঁটা পথ 5 থেকে 7 মিনিট, গোরাবাজারে। ওইখানেও এসে আপনি আমাদের সঙ্গে দেখতে পারেন। এবার আপনি শুনে নেন কমছে বাড়ছে কেন, ওটা আপনি टीवी-तेई सुने। वही हम आप लोग को बताएंगे। अगर आप जब दवा खा लेने के 1-1.5 घंटे के बाद अगर खून की टेस्ट करवाते हैं तो वो देखा जाता है कि वहाँ पे शुगर लेवल कम हो गया, 200 हो गया। तो 100 जो था, जो 300 था, तो 100 कहाँ गया? हम लोग के शरीर में कोई तो फ्रीज नहीं है या कोई स्टोर रूम नहीं है कि भैया इस खून से इतना शुगर निकाल के उस जगह पे हम लोग स्टोर में रख दिए। नहीं, ये चला जाता है किडनी में। और शुगर का मतलब होता है थोड़ा इन लोग की घनत्व जो होती है, डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होती है। और हमारे किडनी लाखों नेफ्रॉन से बने हुए, उनकी झिल्लियां बहुत पतली होती है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर वहीं पे पतली होने के कारण कभी कभी फट जाती है झिल्लियां, तब यही शुगर यूरिन में भी प्रेजेंट में देखा जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जिन लोगों के यूरिन में भी शुगर है तो बी केयरफुल फॉर योर किडनी। किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप क्रॉनिक किडनी डिजीज रोग से आक्रांत हो जाइएगा। यानी कि शुगर के साथ साथ अब आपकी किडनी भी नष्ट होने लगी। इन सारी चीज़ों से अपने आप को अगर आप लोग बचाना चाहते हैं, इस शुगर जैसे महारोग के ऊपर में अगर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए हम लोग के दरवाज़ा खुला हुआ है। सिंपल 2 ही काम करना होता है कि पहला काम तो ये हुआ कि आप ये 2 नंबर को अपना स्टोर कर लीजिए जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अपने घर वालों के संग थोड़ा बातचीत कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। उसके बाद फ़ोन करके एक अपॉइंटमेंट लीजिए, आइए हम लोग के पास, हम लोग बताएंगे कि किस तरह से आप इस महारोग पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। यस, यू कैन रिवर्स। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया में लोग दे रहे हैं कि यस हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं। मान के चलिए कि हमारा शरीर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन है, एक मशीन काम करना बंद किया तो हम लोग क्या उसको छोड़ देंगे? उसके जगह पे कोई नया चीज लाएंगे? नहीं। क्या खराबी हुई है उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं? थोड़ी सी हम लोग की एडवाइस को आप लोग फॉलो करें। मैं वादा करता हूँ, डॉक्टर एसके सेन यूनिट के तरफ से डॉक्टर विनोद सिंह आप लोग को वादा करता है, ये महारोग से आप लोग अपने आप को नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। सब कुछ आप लोग के घर में है, बस सिर्फ आप लोग को हम लोग से मिलना है, कुछ दिन दवा खानी है, उसके बाद अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी आप लोग अपना चेंज कर दीजिए। देखिएगा जिस तरह हम लोग अपने जीवन का आनंद लेते हैं आप लोग भी लीजिएगा। जो इच्छा करे वो खा सकते हैं आप लोग, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जो भी शुगर के रोगी होते हैं उनके मन में यही बात आ जाती है कि हम कैसे अपने आप को ठीक करें। कुछ पॉइंट मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग फॉलो करें तो आप लोग खुद देखिएगा कि जो दवा खा के आप लोग हमको फ़ोन करके बता रहे हैं कि कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है, उसमें भी फ़ायदा करेगा। और अगर आपको लगे कि हाँ फ़ायदा मिल रहा है तब तो आइएगा ना हम लोग के पास। आना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल आप लोग सभी को, जो लोग भी जितने भी बड़े बड़े कठिन क्रॉनिक डिजीज रोग से आक्रांत है उनको मैं बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल आयुर्वेदिक चिकित्सक के शरण में आपको जाना ही पड़ेगा। जिस तरह आजकल सब लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा कराने के लिए कोई साउथ इंडिया में जा रहा है, कोई नॉर्थ इंडिया में जा रहा है, वो सारी फैसिलिटी डॉक्टर एसके सेन यूनिट की तरफ से दमदम सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हम लोग आपको दे रहे हैं। नाम का ही हम लोग का दमदम सुपर स्पेशलिस्ट है, किंतु उसका जो चार्ज है वो आपके इलाके के जो सबसे छोटा नर्सिंग होम है उनका जो चार्ज है वही चार्ज हमारे यहाँ। फैसिलिटी भी बहुत है। अगर आप लोग के पास कोई इंश्योरेंस का मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस का जो अगर कागज हो, या आपके पास
जो लोग बंगाल में रहते हैं, हमारे बंगाल के सरकार के तरफ से सभी के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड बना है। अगर वो भी है तो निश्चिंत होकर वो कार्ड को लेके आइए और हमारे हॉस्पिटल में आप अपने आप को कुछ दिन के लिए अपने आप को हम लोग के संग रखिए। देखिए ना, हम लोग क्या क्या आपको समझाते हैं, क्या क्या करते हैं, वही चीज़ आपको घर में जाके करना है, वही दवा खानी है। कुछ दिन दवा खाइए, उसके बाद अपने आप को जितनी जल्दी हो सके हेल्दी बना लीजिए। प्रत्येक डायबिटीज़ पेशेंटों के लिए मैं आज जो बता रहा हूँ, कृपया करके आप लोग ध्यान से सुने। हो सकता है कि हमारे बंगाली भाई बहन लोग भी देख रहे हैं, वो उन लोग को अगर ये बात समझ में नहीं आए तो वो लोग हमको फ़ोन कर सकते हैं, मैं उसको बंगला में रिपीट करके आप लोग को फिर से बता दूँ। सर्वप्रथम पहला काम तो ये होना चाहिए कि घर में एक तांबा का जग लेकर आ जाइए। कम से कम 5 लीटर का हो, खौलता हुआ गर्म पानी रात को भर के रख दीजिए। सुबह में वो पानी जब ठंडा हो जाए तो उसको मिनिमम 5 लीटर का है तो 5 लीटर का 5 ठो कांच का बोतल ले लीजिए, उस पानी को उसमें भर दीजिए। पहला काम आप लोग को यही करना होगा कि उस पानी को आपको एल्कलाइन बनाना। सो के जब आप उठ रहे हैं, मुंह में कुछ भी मत कीजिए, पहला काम ये सब कर लीजिए। हर एक बोतल में 2 पीस करके आंवला, 5 से 10 पत्ता धनिया का, 5 से 10 पुदीना का पत्ता, 2-3 नींबू का गोल गोल टुकड़ा, 3-4 पीस गोल गोल खीरा का टुकड़ा। 1 लीटर पानी में ये सब आपको डालना है। एक अगर मिर्ची, अगर हरा मिर्च अगर मिल जाए उसको बीच से फाड़ के उसको भी पानी में डाल दीजिए। उसके बाद इस पानी को छोड़ दीजिए 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद ये पानी हो गया एल्कलाइन। अब इसी पानी को आपको पीना है। क्यों पीना है, कैसे पीना है, वो भी मैं आपको बताऊं। क्यों पीना है, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रोग के बारे में सोचिएगा, जैसे ही आपके शरीर एसिडिक नेचर होगा वैसे ही आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग सब लोग अपना घर बनाना शुरू कर देंगे, और बनाते भी है। विश्वास ना हो, अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज अगर आपको हुआ हो तो कल ही जाकर यूरिन, सुबह का यूरिन टेस्ट करवाइए, देखिए उसमें पीएच वैल्यू आ जाएगा एसिडिक इन नेचर, यानी कि आपके शरीर में एसिड के कारण वो रोग अभी तक बैठा हुआ है। एसिड के कारण हमारे शरीर में हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उस रोग को खत्म नहीं कर पाती। क्यों हम लोग बोलते हैं कि सारे रोग को हम लोग ठीक कर सकते हैं? ऐसा कोई रोग नहीं है कि अगर उसके कारण अगर आप जानते हो वो आपके शरीर से भागेगा नहीं। और जिस ट्रीटमेंट के पीछे में आप लोग भाग रहे हैं, उन चिकित्सकों से पूछिए कि कृपया करके एक दवा का नाम बताएं, आप कोई भी एक दवा का नाम बताएं जिससे कोई रोग ठीक हो। तो इतना मेरा चैलेंज है, वो लोग इसका भी आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो भैया वो लोग दवा देते किस चीज के लिए? शुगर की दवा अगर हम खा रहे हैं और हमारे शरीर से शुगर का नामो निशान मिट गया और फिर से मैं अपना नॉर्मल लाइफ लीड करने लगा, एक भी लोगों को दिखा पाएंगे? नहीं बा। तो शुगर की आप दवा जो खा रहे हैं वो क्या चीज़ है? वो तो विष खा रहे हैं। आपके शरीर से शुगर को कम करके वो किडनी में ले जाके फेंक दे रहा है, झोंक दे रहा है, जिसके कारण बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट लोग कि किडनी नष्ट हो जा रही है। आजकल वो लोग शुगर का भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसके संग संग डायलिसिस भी करा रहे हैं। ये आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं, इट इज द राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट? चिकित्सा का ये सही पद्धति है? काम करे या ना करे आपको दवा खानी है तो क्यों खाएंगे भैया? और उसमें हम उन लोग की भी गलती नहीं, गलती आप लोग की भी है, क्योंकि आप लोग खाते ही जाते हैं। क्योंकि हम आपके दिमागों में, आपके ब्रेन में ये ठूस ठूस के भर दिया गया है कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है, और आप एक रोग माने शुगर माने डायबिटीज रोग आया आपके शरीर में, उसके संग संग आपका बहुत सारा नया नया रोग आपके शरीर में हो गया, वो भी आप लोग नहीं सोचते। थोड़ी बहुत सीरियस हो जाइए, आप लोग अपने आप को प्यार करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग जब भी अपने आप को प्यार कीजिएगा तभी आप लोग के मन में ये सारे प्रश्न आएंगे कि हम इतने दिन से दवा खा रहे हैं, हम अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर पा रहा हूं। अब चलिए मैं आप लोग को, क्योंकि ये एक इतनी वास्ट सब्जेक्ट है कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो महीनों लग जाएंगे, और मुझे मालूम है कि मेरी ये प्रोग्राम आप लोग बहुत धैर्य से आज सुन भी रहे हैं।
हमें अच्छा लगता है कि जब लोग हमारे बात सुनते हैं। अब जब आप लोग अल्कलाइन वाटर सुबह में बना लिए, तब पहला काम ये होना चाहिए कि 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए। एक आंवला मिलता है, हर जगह आपको आंवला मिलेगा। आंवला को थोड़ा सा उबाल लीजिए। उबाल लेने के बाद उसको बीच से काट के उसमें थोड़ा काला नमक डाल के वो बासी मुंह में उसको चबा लीजिए। और 1 गिलास गुनगुना पानी कुल्ला करते हुए मुंह में पानी डाल के उसको कुलकुची कीजिए, कुल्ला कीजिए और उस पानी को आप निगल जाइए। पहला काम। दूसरा काम, कम से कम अगर हो तो दोनों टाइम का खाना केला का पत्ता पे खाइए। साइंटिफिकली मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। केला के पत्ता में आप जब भी आप केला के पत्ते के ऊपर गरम गरम चावल, सब्जी, दाल, सब्जी अगर आप डालिएगा और खाना खा लेने के बाद आप देखिएगा कि जिस जगह पे वो गरम चीज डाला गया था वहां की हरियाली खत्म हो गई, वहां पे येलोइस आ गया है। तो हम लोग तो यही जानते हैं कि पत्ता हरा तभी रहता है जब उसमें क्लोरोफिल रहती है। अब उतनी जगह का क्लोरोफिल कहाँ गया? तो उतनी जगह का क्लोरोफिल आप जो गरम गरम खाना डाले थे उसमें वो लोग चिपक गए। तो चिपक जाने से लाभ क्या होता है? तो आप लोग को पहला ये बात मैं बता दूं कि डायबिटीज होता क्यों है। हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल जब काम करना बंद कर देते, इनएक्टिव हो जाते, तो लोग अपना उन लोग का जो ओरिजिनल काम है वो बंद कर देते। ओरिजिनल काम क्या है? इंसुलिन देना और एक पैनक्रियाटिक एंजाइम देना। जिनके आप लोग रोगी हो, जिन चिकित्सकों के यहाँ आप लोग जाके ट्रीटमेंट कराते हो, वो लोग आपको तो बाहर से इंसुलिन दे देते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम कहाँ से देंगे? ये भी सोचिए आप लोग, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम हमारे शरीर का वो एंजाइम है जो कि वो सब खाने को हजम करता है जिसको हजम करने में हम लोग को समय लगता है। जैसे प्रोटीन डाइट, उसको हजम करने में हमको समय लगेगा। कार्बोहाइड्रेट, उसको हजम करने में समय लगेगा। बात करेंगे, देखने को। हेलो হ্যালো, বলছি স্যার, हाँ बोले ফেলো। আলসারের জন্য বলেছিলেন আমলকি বয়েল করে কদিন খাবো? এটা আপনি সকালবেলা থেকে খেতে সবসময় মনে রাখবেন মা, ভিটামিন সি যে কোনো ঘাকে শোকাবার জন্য খুব ভালো কাজ করে। আপনি যদি ওটা বয়েল করে, বয়েল না করে ওটাকে আপনি যদি এমনি চিবিয়ে আর 1 গ্লাস উষ্ণ গরম জল থেকে সকালবেলা বাসি মুখে যদি গিলে নেন, ইউ উইল গেট ভেরি গুড রেজাল্ট। আমি কি তাহলে বয়েল করবো না, আমি কাঁচাই খাবো? হ্যাঁ, কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে আর তারপর 1 গ্লাস উষ্ণ গরম জল কুলকুচি করে গিলে নেন। আর 8 ঘন্টা পেটের মধ্যে আর কিছু দেবেন না। 8 ঘন্টা পেটের মধ্যে আর কিছু দেবেন না। যে বা যারা 8 ঘন্টা তো, হ্যাঁ 8 ঘন্টা। আর যে বা যারা আলসার রোগ থেকে আক্রান্ত থাকেন তাদেরকে আমি একটাই কথা বলি, কম কম খাবেন, বারে বারে খাবেন, কখনো পেট ভরে খাবেন না, পেটটাকে একটু হালকা রাখবেন। হ্যাঁ 10 বার খান না, আপনি ঘরের মেন লোক, আপনি 10 বার খেলে আপনাকে কেউ বলতে আসবে না। কারোর আত্মীয় বাড়িতে তো আপনি যাননি, নিজের বাড়িতে আমি 10 বার জায়গায় 15 বার খাবো। হ্যাঁ, আর একটা কথা স্যার বলছি যে ওই পেটটা পরিষ্কার করার জন্য ওই অ্যাস্টোরাইল তেলটা খাচ্ছি, ওটা কি ঠিক আছে? কোনটা? অ্যাস্টোরাইল। স্টেরয়েড? হ্যাঁ হ্যাঁ। স্টেরয়েড কেন খাচ্ছেন? কোন রোগের জন্য খাচ্ছেন? ক্যাস্টোরাইল, পেট পরিষ্কার জন্য বলেছিলেন। হ্যাঁ, তো ওটা খেয়ে আরাম পাচ্ছেন, পেট পরিষ্কার হচ্ছে। এই আজদিন খেয়েছি, কদিন খাবো ওটা? আজকে খেয়েছেন? অসুবিধা নেই তো? আরে ক্যাস্টরল রাত্রির বেলা খেতে বলেছি, কখন খেয়েছিলেন? হ্যাঁ রাত্রেই খাচ্ছি। হ্যাঁ, তো পেট পরিষ্কার হয়েছে? আমি এই একদিন খেয়েছি, বলছি ওটা খেয়ে যাবো, অসুবিধা নেই তো? না, একদম অসুবিধা নেই। এর থেকে আপনার শরীরের ব্যথা বেদনা যন্ত্রণাটাও অনেক কমবে। কেন কি সবসময় মনে রাখবেন, এরন্ডোর তেলটার মধ্যে এটা বাতসমক মানে আমার শরীরের যদি বায়ু প্রকোপিত হয় ওটাকে ওরা শমন করে, একটু সমান মাত্রাতে আন। তা আপনি যে কাজটা করছেন খুব ভালো কাজ করছেন, করুন। আর তারপরেও যদি মনে হয় কি না একটু তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার ইচ্ছে আছে, তো মা একটাই কথা বলবো, এখানে 2টো নম্বর দেওয়া আছে, এই 2টো নম্বরে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টে আপনি দেখা করতে পারেন। বা আমার সঙ্গে যদি দেখা করতে হয় তো আপনাদেরকে আমি বলে রাখি, প্রত্যেক দিন বৃহস্পতিবার ছাড়া প্রত্যেক দিন আপনারা আমাকে বারাসাত শিশির কুঞ্জের ঠিক অপোজিটে ডক্টর এসকে সেন টাওয়ারের তে আপনারা আমাকে পাবেন। যে আর একটা কথা আছে স্যার,
বলে আর ফেলুন, একটা কথা আছে, বলে ফেলুন। বলছি ওই থাইরয়েডের জন্য পুদিনা পাতা বলেছেন, পাচ্ছি না তো, বলছো শীতকাল ছাড়া হয় না, ওর বিকল্প কিছু আছে? দুটো আখরোট, দুটো কাঠবাদাম, দুটো আখরোট, দুটো কাঠবাদাম রাত্রির বেলা ভিজিয়ে নাও, ভিজিয়ে নেবার পরে সকালবেলা ওটা খেয়ে নিতে হবে। ওই ওই বাদামটা শুদ্ধ? ইয়াস ইয়াস, দুটো এই দুটো দুটো চারটে খেতে হবে। হ্যাঁ আমি বলছি বাদামটা শুদ্ধ চিবিয়ে জল খেয়ে নেবো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কিছু? আর বলছি যে ওটা ওটা কদিন খাবো স্যার? হ্যাঁ, ওটা কদিন খাবো? কেন ওটা কি বিষ নাকি? এমনি তো মানে যে ওষুধটা খাওয়ার দরকার নেই, যে ওষুধটা আপনার শরীরটাকে ক্ষতি করেই যাচ্ছে, ওই ওষুধটা তো হ্যাঁ, আপনি হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওইটা কখনো ওই চিকিৎসকের জিজ্ঞেস করেছেন কি ডাক্তারবাবু এই ওষুধটা কতদিন খাবো? এই যে থাইরয়েডের যে হ্যাঁ, ওষুধটা হ্যাঁ। খাচ্ছেন, এটা আপনার কি ক্ষতি হ্যাঁ। করে জানেন? আপনার হাড়গুলোকে হ্যাঁ। কমজোর করে দেয়। হ্যাঁ, ও আপনি জানি না দেখবেন তো। আপনি দেখবেন আপনার হাড়ের সমস্যা আরম্ভ হয়ে যাবে। তো যারা আপনাদেরকে বলে সারা জীবন ওষুধ খেতে হবে, কেউ আপনারা একবারও প্রশ্ন করেন না কি কেন সারা জীবন ওষুধ খাবো। আর আমরা যখন আর বলি কি হ্যাঁ আমরা আখরোট দুটো গোটা খাবো? हाँ जी, দুটো আখরোট গোতা, দুটো কাঠবাদাম, ঠিক আছে? আর হ্যাঁ হ্যাঁ। ठीक है। अब तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि किस तरह से हम लोग अपने अपने डायबिटीज़ को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, अपने आप को डायबिटीज़ से मुक्त कर सकते हैं। तो उसके लिए तो हमने बता दिया कि केला का पत्ता आप लोग यूज़ कीजिए। और एक ठो मैं आप लोग को बात बताऊँ, शर्माने की कोई बात नहीं, अगर हमारा शरीर सही है तो पूरी दुनिया सही है। ये बात आप लोग हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कौन क्या देख के बताए, मिट्टी का गिलास में आप लोग पानी पीजिए। हमेशा याद रखिएगा मिट्टी में सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगर आप उस पानी को, यही एल्कलाइन वाटर को मिट्टी के गिलास में डाल के पीते हैं तो और सारा लाभ होता है। खाने में जैसे आप लोग खाना खाने बैठे, बस डिड ऑलवेज रिमेंबर, डॉक्टर एसके सेन यूनिट के तरफ से हम लोग एक नया, इसको आप लोग समझ सकते हैं कि एक नया हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट डाइट। डिसिप्लिन इंटेलिजेंट डाइट कैसे होगा? जब आप लोग खाना खाने बैठ रहे हैं तो आप लोग के पास दो थाली होनी चाहिए। एक थाली में ग्रीन सलाद हो, एक थाली में आप लोग के घर में जो खाना बनता है वो। पहले आप लोग को ग्रीन सलाद खाना पड़ेगा। कितना खाइएगा आप लोग अपना ग्रीन सलाद? तो सर्वप्रथम अपने शरीर का वजन कर लीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा शरीर का वजन 70 kg है, तो इसका आधा हुआ 35 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर निकलेगा 350। यानी कि मैं जब खाना खाने बैठता हूं तो कम से कम 350 ग्राम ग्रीन सलाद में खाता हूं, जिसमें भुजा हुआ जीरा का गुड़ा मिला दीजिए, थोड़ा काला नमक मिला दीजिए, पाती नींबू का रस मिला दीजिए, उसको पहले खा लीजिए। जैसे आपने सलाद खा लिया उसके बाद जितनी जगह हो उस जगह में कुछ चावल वोवल आपको जो खाना है खा लें। आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आता होगा कि सर इतना अगर हम लोग सलाद खा लिए तो खाना इतना कम कहाँ खाएं, कुछ देर के बाद फिर भूख लगेगी। क्योंकि ये जो ग्रीन सलाद जो है ये आपके पेट में ठीक उसी तरीके का काम करती है जिस तरीके का कोयले के चूल्हे में काठ या गोईठा पहले हम लोग रखते हैं, उसके ऊपर हम लोग कोयला रखते तब जलाते हैं। बताएंगे। हेलो हेलो, হ্যাঁ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলা যাবে? হ্যাঁ বলা যাবে। আপনি টিভির সাউন্ডটা কম করুন, বাচ্চাদেরকে আপনার একটু দূরে করুন, নাহলে আপনার ফোনটা কেটে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ বলছি আমার বাচ্চার ওই নাভির কাছে সাইডে আপনার ব্যথা করছে, মধ্যে মাঝে বলে আবার খেলতে লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার বাচ্চার বয়স কত? বাচ্চার বয়স আপনার 4+। হ্যাঁ, আপনার বাচ্চার পেটের সমস্যা আছে, ওর পায়খানা ভালো হয় না। কবার পায়খানা করে দাদা? 2-3 বার পায়খানা সারাদিনে একবার করে, আপনার প্রতিদিন একই টাইমে সকালে। সকালবেলা করে। ওর কি আমাশার কিছু আছে? না আমাশায় নাই, মানে প্রথম দিকে একটু শক্ত হয় তারপর নরম হয়। আচ্ছা, ওর বয়স কত? বয়স আপনার 4.5। 4.5। ও শিওর ও নিজের হাত থেকে তো ধোয়ে না জায়গাটা? ওর মা ধুয়ে দেয়? ওর মাকে জিজ্ঞেস করুন কি ওর মা যখন ওইখানে জল দিয়ে ধুতে যায় তখন হাতে আটা মতন লাগে নাকি? আমি তো পটি করে দিই, তা আঠা মতো লাগে না তো। না লাগে না? তাহলে আপনাকে একটাই কথা বলবো, আপনার বাড়ি কোথায়?
আমার বাড়ি বীরভূম রামপুরহাটে। বাস রামপুরহাট, নিজের ছেলেকে একদিনের জন্য নিজের ছেলেকে নিয়ে একটু আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করুন। কেন কি দেখুন, বাচ্চা ছেলে, একে আমি কিছুই এখন বলতে পারি না। হ্যাঁ, একটা আপনাকে ছোট্ট কাজ বলতে পারি। আপনার বাচ্চা যখনই আপনাকে বলছে কি বাপি আমার এই নাভির আশেপাশে একটু ব্যথা বেদনা হচ্ছে, একটুখানি হাফ গ্লাস উষ্ণ গরম জল একটু করে দিন, তার মধ্যে এক চিমটে বিট লবণ দিয়ে নিজের সন্তানকে আপনি খাওয়ান, তারপরে অপেক্ষা করুন। যদি আপনি দেখেন কি হ্যাঁ এর প্রবলেম হচ্ছে, মানে এর প্রবলেমটা ভালো হয়ে গেল, তাহলে সব সময় মনে রাখবেন দুটো কারণে নাভির আশেপাশে ব্যথা হয়। ইয়া তো আমি যদি কোনো আমাশা রোগ থেকে যদি আক্রান্ত হই তাহলে হতে পারে, বা আমার ডাইজেশন যদি ভালো করে হচ্ছে না তার জন্য গ্যাস ফর্ম হয়ে গেছে, এই জন্য আমার পিঞ্চিং পেন হয়। আর এই ব্যথাটা এক জায়গায় থাকে না, ঘোরপাক করে। তো এই জন্য আমি আপনাকে বলবো, যদি পারেন এই দুটো নম্বরের মধ্যে যে কোনো একটা নম্বর চট করে লিখে ফেলুন, ওইখানে ফোন করুন, ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলুন। আচ্ছা। हेलो 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 हेलो। अच्छा, अब हम लोग ये जो इसमें जो हमने आप लोग को बताया कि जो लोग भी इस रोग से आक्रांत हैं उन लोग को ये डीड वाला डाइट को फॉलो करना चाहिए। कैसे होता है मैंने आप लोग को बता दिया। अपना सलाद पहले खाइए, उसके बाद खाना खाइए, खाना खाने के बाद हल्का गुनगुना गर्म पानी पी लीजिए, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपके पैनक्रियास काम अभी नहीं कर रहे। तो पैनक्रियास अगर अभी नहीं कर रहे तो हम लोग को उतना ही खाना खाना चाहिए जो कि सही ढंग से हजम हो जाए, क्योंकि खाना अगर सही ढंग से हजम नहीं हुआ तो आपके शरीर से निकलेगा नहीं, और शरीर से नहीं निकलेगा तो सड़ना स्टार्ट करेगा, जिससे आपकी रोग और बढ़ेगी। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, বলছি সুগার কি আমি যে সুগারের ট্যাবলেট খাই আর খাবো না নাকি? এটা আমি কোথাও আমি তো বলিনি আপনি খাবেন না, কেন খাবেন না, কিসের জন্য খাবেন না, এই কথাটা আপনি কি আমার কথাতে সুগারের ওষুধ খাচ্ছেন? না। তাহলে আপনি এই প্রশ্নটা আমাকে কেন করলেন? এই প্রশ্নটা আপনি যে চিকিৎসক আপনাকে ওষুধটা দিয়েছে তাকে করুন। আমি তো এখানে বলছি কি আপনারা কিভাবে কি সুন্দরভাবে নিজের শরীরটাকে মেলে দিয়ে দেন কি হ্যাঁ আমার উপরে আপনারা এক্সপেরিমেন্ট করুন। সুগারের ওষুধ তখনই আপনি বন্ধ করতে পারেন যখন আপনি এই যে বারবার এই নম্বরে ফোন না করে এইখানে যে দুটো নম্বর দেওয়া আছে এইখানে ফোন করুন। এখানে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবার পরে আমাদের সঙ্গে কথা বলুন, কথা বলার পরে আমরা যেমনি করে বলবো, যেমনি করে থাকতে বলবো ঠিক ওইভাবে থাকুন। দেখুন না আপনি কত তাড়াতাড়ি সুস্থ হচ্ছেন। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। আপনারা যখনই ফোন করবেন দয়া করে বারবার একটাই কথা আমি বারবার বলি, যেটা আমারও শুনতে ভালো লাগে না, একটু টিভি সাউন্ডটা একটু বন্ধ করে কথা বলুন। হ্যালো, কে বলছেন, কোথায় থেকে বলছেন? अब उसमें हम लोग यहाँ पे तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो कि पैनक्रियाज अगर हमारा सही ढंग से काम नहीं कर रहा तो हम लोग पैनक्रियाटिक एंजाइम भी नहीं मिल रहा, इसीलिए हम लोग उतना ही खाना खाना चाहिए जो सही ढंग से हजम हो जाए। फिर अगर आपको भूख लगे तो फिर कुछ खाना खा लीजिए। इस तरीके से अगर आप अपने आप को चलाइए। फिर रात का भी खाना गर्म खाना, एकदम केला का पत्ता पे खाइए। हाँ, सलाद नहीं खाने की जरूरत है, बस वही एक टाइम जो आपने खाया है खाइए। हमेशा याद रखिएगा, प्रत्येक डायबिटीज पेशेंट को एक ही मैं बात बोलूंगा कि कृपया करके 9 बजे के अंदर आप लोग रात का खाना खा लें। টিভির সাউন্ডটা একটু মিউট করবেন। হ্যালো, টিভির সাউন্ডটা মিউট করবেন। হ্যাঁ বলুন কে আপনি কি কখনো জানেন না কি ফোন যখনই লাইভ প্রোগ্রামে ফোন করবেন তাহলে টিভির সাউন্ডটা মিউট করে দিতে হয়? হ্যাঁ। তাহলে এই করেন, ভুল কাজ করেন কেন? আমি যদি ফোনটা কেটে দিতাম তাহলে তো কথা বলতে পারতেন না। বলুন কি জানতে চান মা, আর কোথায় থেকে ফোন করছেন, কে আপনি? কে? আমি ব্যারাকপুর থেকে ফোন করছি। আচ্ছা, আপনার বয়স কত? বয়স 47 বছর। হ্যাঁ, কি প্রবলেম হয়েছে মা? প্রবলেম হচ্ছে যে আমার খুব গ্যাস হয়ে মানে দম নিতে পারছি না। আচ্ছা, এটা কতদিন ধরে এই প্রবলেমটা হচ্ছে? এই রিসেন্ট হয়েছে কিছুদিন। কিছুদিন কতদিন আগে থেকে আপনার পেট পরিষ্কার হয় না, এটাও বলে ফেলুন।
পেট পরিষ্কার এই মানে এই সমস্যাটা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হচ্ছে না। আচ্ছা, তো একটা কথা আপনিও জানেন, আপনি রান্না করলেন, রান্নাটা একটু বেশি হয়ে গেল, আপনার বাড়িতে ফ্রিজ নেই, রান্নাটাকে কতদিন ভালো করে রাখতে পারবেন? বলুন বলুন। না না, তো পচে যাবে। তো আপনি যেটা আজকে খাচ্ছেন ওটা যদি 24 ঘন্টার মধ্যে শরীর থেকে আপনি বার না করেন, তখন ওই খাবারটাই আপনার পেটের মধ্যে পচে যাবে। যে কোনো জিনিস পচে গেলে কি করে, গ্যাস ফর্ম করে, গন্ধটা বেরোয়। আপনি কি করে বুঝবেন খাবারটা নষ্ট হয়ে গেছে? ওর গন্ধটা শুকলেই আপনি বুঝে নেবেন। তো পেটটাকে পরিষ্কার, বলুন না, এই মানে দম নিতে পারছি না, এই কষ্টটা কি করলে কমবে? এখুনি 1 গ্লাস উষ্ণ গরম জল করুন, 1 চিমটে বিট লবণ দিন, ওটা খেয়ে নিন। ঠিক 5 মিনিট পরে ফোন করে আমাকে এইখানেই লাইভ প্রোগ্রামে ফোন করে জানান তো আপনার পেটটা এবার দম নিতে পারছেন কি পারছেন না। ঠিক আছে? বিট নুন, হ্যাঁ, 1 চিমটে বিট নুন, 1 গ্লাস উষ্ণ গরম জল এক্ষুনি খান। ঠিক 5 মিনিট পর আমাকে ফোন করে জানান কি আপনি কেমন আছেন। कोई है ऐसा कि जो डायरेक्ट बोल सकता है, लाइव प्रोग्राम में बोल सकता है अभी दवा खाइए, अभी के अभी 5 मिनट के बाद फोन करके एक मात्र डॉक्टर सिंह ही बोलता है। স্যার আপনার একটু টিভির সাউন্ডটা মিউট করুন, না হলে আপনার ফোনটা আমি কেটে দেব। হ্যাঁ বলুন, কে বলছেন, কোথায় থেকে বলছেন? ভালো, আপনি সত্যি খুবই ভালো, কেন কি আপনি নিজে থেকেই ফোনটা केटे दिले, कोनो ব্যাপার। এবার हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, हम लोग अपने डायबिटीज़ के बारे में बात करें, किस तरह हम लोग बोलते, क्यों बोलते, कैसे बोलते हैं कि हम लोग डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। कुछ इसमें हमेशा एक बात याद रखिएगा, मेडिटेशन इज मस्ट नेसेसरी इन डायबिटीज। हाँ, मेडिटेशन इज मस्ट नेसेसरी। क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। हेलो, হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। হ্যাঁ বলছি, আপনি কে বলছেন, কোথায় থেকে বলছেন? নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর, নন্দকুমার থেকে বলছি। কোথায় থেকে? নন্দকুমার, পূর্ব আচ্ছা, মেদিনীপুর। হ্যাঁ বলুন বলুন বলুন। আচ্ছা, আপনাদের হলদিয়া চেম্বারটা কবে? 14 তারিখ হলদিয়া। হ্যাঁ, হলদিয়াতে 14 তারিখে আপনি আমাকে পাবেন, মঞ্জুশ্রী কুমার চক, আয়ুর্বেদ হাব। আচ্ছা, আমি গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তো আপনি নাম লিখিয়ে নেবেন, আপনি এসে আমার সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন। ঠিক আছে, ओके। तो अब हम लोग थोड़े दूसरे, हमें से हमने क्यों कहा कि सुबह का समय से अगर हम लोग अपने आप को थोड़ा चेंज करें, सुबह में हम लोग थोड़ा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ये बहुत ही मधुमेह के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी ने हमसे एक बार पूछा था कि सर डायबिटीज़ के मेन कारण क्या हो सकता है, क्यों इतनी डायबिटीज़ बढ़ गई, बताओ। हेलो हेलो, हेलो हेलो, उसमें हम लोग मेडिटेशन हम लोग के लिए सबसे जरूरी है। तो किसी ने हमसे पूछा था कि सर इतना डायबिटीज़ के रोगी इतना बढ़ क्यों रहे हैं, कारण क्या है? तो हमने इसमें से बहुत सोच समझ के, एक करीबन 27 साल के जीवन में, चिकित्सा के जीवन 27 साल के जीवन में हमने इसमें एक ही चीज़ पाया कि टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के संग डायबिटीज़ का खूब सुंदर रिलेशन है। जो इंसान के लाइफ स्टाइल में टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहता है, क्योंकि इसमें हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्यों होता है डायबिटीज़, क्यों हम लोग का होता है? हम लोग के सोचने समझने की शक्तियों पे दूसरे का हाथ आ गया है। मेरा दिमाग उतना ही टेंशन ले सकता है जितना लेने के लिए हमारा दिमाग रेडी है। जबरदस्ती अगर उस पर हम और ज़्यादा टेंशन अगर हम लाद दें तो सारा चीज बिगड़ जाएगा। फ्रस्ट्रेशन, काम कर रहे हैं लेकिन सही ढंग से उसका इनाम आपको नहीं मिल रहा तो लोग टूटने लगते हैं, इच्छाएं कम होने लगती हैं, डिप्रेशन, सबका भला हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा। अगर ये सब इंसान सोचने लगे तो डिप्रेस में चले जाते। ये जो 3 चीज है हमारे शरीर में। हेलो
हेलो, हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथियां हैं, बहुत सारे ग्लैंड हैं। पैनक्रियास भी एक प्रकार का ग्लैंड है। ये वो ग्लैंड है जो एडर्नल ग्लैंड के समूह में ये लोग आते हैं, और एडर्नल ग्लैंड को हम एक नया नाम दिए हैं फीलिंग ग्लैंड। माने आप जैसे सोचोगे ठीक वैसे ही उसके अंडर में जितने भी ग्रंथि हैं वो लोग वैसे ही काम करेंगे। विश्वास नहीं होता तो मैं सारे डायबिटीज पेशेंट को बोलो, जिस दिन आप लोग को कोई अच्छा खबर मिल रहा है उस दिन आप लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, देखिए तो शुगर लेवल कैसा है। और जिस दिन आप लोग को कोई खराब न्यूज मिला हो, ऑफिस में आपके संग तर्क वितर्क हो गया हो, दिमाग आपका खराब हो गया हो, उस दिन अगर आप लोग ब्लड टेस्ट करवाइएगा तो आप उस समय दिखेगा तो शुगर लेवल कैसा है। यानी कि ये सारे फीलिंग्स पे भी आते हैं। तो मेडिटेशन क्यों नेसेसरी है कि अगर हम लोग रोज मेडिटेशन की एक आदत डाल लेते, सुबह को एक बार करेंगे, शाम को एक बार ऑफिस, क्योंकि हम लोग जब सुबह को करेंगे तो पूरा फ्रेश मूड लेके हम लोग काम पे निकलेंगे, और शाम को जब हम लोग करेंगे तो फ्रेश मूड लेके हम लोग रात को सोएंगे और दिल खोल के चैन से हम लोग खाना खाएंगे। यही सब तो करना है, इजी वे है ना। तो आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा, अपने आप को अगर स्वस्थ रखना है, अपने आप को जितनी जल्दी अपने आप को खुश देखना अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बात यह हमेशा याद रखिएगा, और सारा नंबर भूल जाए किंतु यहाँ पे जो 2 नंबर दिया हुआ है कृपया करके इसे नोट करके रख लें। कि कोई नहीं जानता, आज हो सकता है कि आपको डायबिटीज ना हो, आपको ज़रूरत नहीं है, किंतु ये भी तो हो सकता है आपके कारण कोई किसी और का भला हो जाए। হ্যালো হ্যালো, এটা ডাক্তারবাবু কথা বলছেন? হ্যাঁ ডাক্তারবাবু কথা বলছি, বলুন। বলছি এই যে গ্যাসের ব্যাপারে কথা বলছি। মানে পায়খানা একটু করে পায়খানা হয় কিন্তু পরিষ্কারভাবে পায়খানা হয় না, সেটা হচ্ছে দুই পেট, মানে নিচের পেট কিন্তু ব্যথা করে, যন্ত্রণা করে। আপনার পরিচয়টা দিন, আপনি কে বলছেন, কোথায় থেকে বলছেন, আর আপনার বয়স কত, আগে এটা বলুন। বয়স 40। হ্যাঁ, আর হেড়িয়া থেকে বলছি। কোথায় থেকে? হেড়িয়া হেরিয়া থেকে বলছেন। আপনাকে একটাই কথা বলে রাখি মা, চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। 14 তারিখে হলদিয়াতে আপনি আমাকে পেয়ে যাচ্ছেন, যদি পারে হলদিয়াতে মঞ্জুশ্রী কুমার চকের কাছে আয়ুর্বেদ হবে। আপনারা সবাই যে বা যারা হলদিয়া থেকে আমার প্রোগ্রাম দেখছেন তাদেরকে বলে রাখি, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জায়গাটা একদম 14 তারিখ খুব কাছে এসে গেছে, यानी কি পরশু দিনই আপনি আমাকে ওইখানে পেয়ে যাবেন। যদি পারেন একবার ওইখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করুন, কথা দিচ্ছি কিছুদিন আপনাকে ওষুধ খেতে হবে, তার মধ্যেই আপনি নিজেকে সুস্থ করে নেবেন, ঠিক আছে? अच्छा ठीक है। तो इससे आप लोग क्या समझे, एक मेडिटेशन हम लोग को करना ही पड़ेगा। देखिए ये सब चीज में किसी चिकित्सक को देखें जो खुद अपने पेट पे लात मारता हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आप लोग को बता देता हूं कि कम से कम ये सब करके आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आप लोग स्वस्थ रहिएगा तो लॉस तो मेरा ही है, किंतु मुझे मंजूर है, लॉस सहना मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम हम लोग की समाज हेल्दी रहे। बोलूँ हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलूँ। हाँ বলছিলাম নর্থ বেঙ্গল থেকে বলছি, আলিপুরদুয়ার। हाँ আলিপুরদুয়ার থেকে বলছিলাম, নর্থ বেঙ্গল। हाँ बोलूন, কি জানতে চান? বলছিলাম নর্থ বেঙ্গল আপনাদের কোথায় কোথায় চেম্বার আছে? আমাদের নর্থ বেঙ্গলে শিলিগুড়িতে চেম্বার আছে। আপনি এই মাসের শেষের দিকে, এই মাসের শেষ সপ্তাহে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার 2 দিন ডক্টর এসকে সেনের ইউনিটের সমস্ত চিকিৎসককে আপনি শিলিগুড়িতে পেয়ে যাবেন। আপনাকে ব্যাস একটা খালি কাজ করতে হবে, আপনাকে ওই আলিপুরদুয়ার থেকে একটু শিলিগুড়ি আপনাকে আসতেই হবে। আর কোথায় দেখাবেন, কোন জায়গায় দেখাবেন, ওটা আপনাকে হেল্প করবে। দেখুন এখানে 2টো নম্বর দেওয়া আছে, এই 2টো নম্বরটা নোট করুন, এখানে ফোন করুন, ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করুন, ঠিক আছে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো
যদি আপনাদের কথা বলতে ইচ্ছে না করে দয়া করে ফোন না করাটাই ভালো, কেন কি অনেক এমনিবার হয়ে যায় কি আপনারা এমনি ফোন করে দেন, কিছু বলেন না, আর তার মধ্যে আরও 2-3টে ফোন ঢুকে যায়, ওদের জরুরি থাকে, হতে পারে আপনাদের জরুরি নেই, কিন্তু বেশ কিছু লোকদের জরুরি থাকে এই প্রোগ্রামটা শোনা, এই প্রোগ্রামের মধ্যে নিজের মনের বেশ কিছু প্রবলেমটা আপনাদেরকে বলা, প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছে। হ্যালো, হ্যালো ডাক্তারবাবু বলছেন? হ্যাঁ ডাক্তারবাবুই বলছি মা, বলুন আপনি কে বলছেন, কোথায় থেকে বলছেন? আমি সেই উলেবেড়িয়া থেকে বলছি। আচ্ছা আচ্ছা, বয়স কত মা? আমার বয়স এই 30 বছর। আমি বাবার জন্য ফোন করেছি। হ্যাঁ বলুন, কি জানতে চান, আপনার বাবার কি প্রবলেম হয়েছে? স্যার আমার বাবার 60 বছর বয়স। হ্যাঁ পেটে টিউমার হয়েছিল, পেচ্ছাপের দ্বারের কাছে বড্ড পেচ্ছাপ করতে গেলে কষ্ট হয়, রক্ত পড়ে। হ্যাঁ, তো ইয়ানি কি আপনার বাবার প্রোস্টেটটা বড় হয়ে গেছে মা। আপনাকে একটাই কথা বলবো, আপনি উলবেড়িয়াতে থাকেন, উলবেড়িয়া থেকে বাগনান খুব কাছাকাছি হবে, বাগনান শ্যামপুরে আপনি আমাকে 24 তারিখে পেয়ে যাচ্ছেন। শ্যামপুরে, হ্যাঁ বাগনান শ্যামপুরে আপনারা আমাকে 24 তারিখে পেয়ে যাচ্ছেন। আমার কোথায় চেম্বারটা আছে? শ্যামপুর ইলেকট্রিসিটি অফিসের ঠিক অপোজিটে আমাদের চেম্বার, ঠিক তার গায়ে দেখবেন একটা এইচপি পেট্রোল পাম্প আছে, ওইখানে গেলেই ওইখানে গেলেই আপনি জানতে পারবেন কি হ্যাঁ মানে আমাকে আপনারা ঠিক ওই জায়গাতেই পাবেন 24 তারিখে। 21 তারিখে আপনারা আমাকে চন্দ্রকোনাতে পাচ্ছেন, 14 তারিখে আপনি হলদিয়াতে আমাকে পাচ্ছেন। তো যেখানেই আপনারা আমাকে দেখাতে চান একবার ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন, আর আপনার বাবার প্রবলেম, প্রোস্টেটের প্রবলেমটা ভালো হয়ে যাবে, এটা আমি আপনাকে বলে দিতে পারি। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ কে বলছেন, কোথায় থেকে বলছেন? হ্যালো ডাক্তারবাবু, আমি সঙ্গীতা সরকার বলছি জলপাইগুড়ি থেকে। বলে ফেলুন মা, কি জানতে চান? আমি আমার মেয়ের সম্বন্ধে জানতে চাই। আমার মেয়ের দুটো মেয়ে, দুজনেরই না প্রচন্ড ঘোড়াকৃমি। হ্যাঁ ঘোড়াকৃমি আচ্ছা প্রচন্ড। আচ্ছা, তাহলে কিন্তু ওরা মিষ্টিও খায় না কিন্তু সেরকম। কে বলেছে আপনাকে কি মিষ্টি খেলে সুগার হয়, মিষ্টি খেলে কৃমি হয়? কে বলেছে আপনাকে? এই পেটের মধ্যে কৃমি হওয়াটা খুবই জঘন্য। পেটের মধ্যে কৃমি হওয়া মানে আপনার যে খাওয়া দাওয়ার যে রান্না ফান্না আপনারা করছেন, ওই শাক সবজি যেটা আপনারা এনে রান্না করছেন, ওটাকে একটু ভালো করে ধুয়ে রাখুন। আমি তো প্রত্যেক মানুষকে বলি কি যেটা সকালবেলা আপনারা যে শাক সবজিটা রান্না করবেন, রাত্রিবেলা একটা গামলার মধ্যে একটুখানি ভালো মানে গামলাতে ওই শাক সবজিটা রেখে ওর মধ্যে জল ভরে ওপর দিয়ে একটু লবণ ছড়িয়ে ঢেকে রেখে দিন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ওই জলটাকে ফেলুন, তারপরে শাক সবজিটাকে ভালো জল থেকে আরও ধুয়ে নেন, তারপরে পাক করুন। এবার রইল কি আপনার 2 মেয়ের কুচো কৃমি, একদম আপনি যদি এটাই চাইছেন কি আপনার 2 মেয়ে খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়, তো আপনি জলপাইগুড়িতে থাকেন, আমি আপনাকে বলবো এই মাসের শেষ সপ্তাহ ক্যালেন্ডারে দেখে নেন, এই মাসের শেষ সপ্তাহে বুধ এবং বৃহস্পতিবার ডক্টর এসকে সেনের পুরো ইউনিটকে আপনি শিলিগুড়িতে পাবেন। যদি পারেন মা, এখানে দেখুন 2টো হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া আছে, এই হেল্পলাইনে ফোন করুন, ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনি নিয়ে নেন, ঠিকানাটা জেনে নেন, আর সেদিন অবশ্যই নিজের 2 মেয়েকে নিয়ে এসে দেখাবেন, দেখবেন। ঠিক আছে, আমি কৃমি হলে আপনার মেয়ের গায়ে মানে শরীর ও যা খাবে ওর কোনো কাজে লাগবে না। হ্যাঁ, কিন্তু এর কোনো ঘরোয়া টোটকা নেই? না ভাই, এর কোনো ঘরোয়া টোটকা নেই। মানে অনেকে বলে কি তিতা খেলে নাকি কম হয়। তাহলে তো সুগারের রোগীদেরকে তো তিতা খাইয়ে দিলে তো সুগারটাও পালিয়ে যাবে। হ্যাঁ, এমনি কিছু না, কি বেশ কিছু জিনিস আছে যেটা আপনি পাবেন না। আয়ুর্বেদের মধ্যে বেশ কিছু আমাদের হার্বস আছে যেটা আপনি ওইখানে পাবেন না। এই জন্য আমি আপনাকে বললাম কেন হচ্ছে, কিসের জন্য হচ্ছে, যেটা আপনাকে বললাম হেলদি হ্যাবিটটা একটু আপনারা মেনটেন করুন। হেলদি হ্যাবিট, বাচ্চারা ওদের বয়স কত? 2 মেয়ের বয়স কত? একজনের বয়স 20 আর একজনের বয়স 14। ওদেরকেও আপনি একটু বলবেন কি ওরাও যেন একটু হাইজিন মেনটেন করে, আর চিন্তা করার কোনো দরকার নেই, কিছুদিন ওষুধ খেলেই তারা ভালো হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে মা, ঠিক আছে, ওকে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ কে বলছেন, কোথায় থেকে বলছেন? আমি বর্ধমান থেকে বলছি। সাথের সঙ্গে কি কথা বলা যাবে? একদম, আমি তো বলেই যাচ্ছি, বলুন কি প্রবলেম, আপনার নাম বলুন, আপনার বয়স বলুন। আমার নাম রাহুল ঘোষ, আমি বর্ধমান থেকে বলছি। হ্যাঁ, বয়স কত? বয়স 35। হ্যাঁ বলুন, কি জানতে চান?
হ্যাঁ, বলছি যে আমার এই পেট গুলো খুব যন্ত্রণা করে, আর পটি হয় কাদা কাদা, মানে মাস ছয়েক ধরে হচ্ছে। পেট আপনার যেখানে আপনার আমাশা হয়ে গেছে, আপনার খাবার ভালো করে হজম হচ্ছে না। আপনার খুব, যদি এই প্রোগ্রামটা আপনি খুব শুরু থেকে দেখছেন তাহলে এর মধ্যে আমি যেমনি খেতে বলেছি অমনি করে খেতে আরম্ভ করুন। আপনার খাবার কম কম খাবেন, বারে বারে খাবেন, কম কম খাবেন, বারে বারে খাবেন। কেন, আপনার খাবার যদি হজম না হয় তাহলেই এই প্রবলেমগুলো দেখা যায়। এবার যে পটিটা হচ্ছে, পটি করার পরে যখনই আপনি জল দেবেন দেখবেন আপনার হাতে আটা আটা মতন লাগবে, তাকে বলা হয় আমাশা। তো এটার থেকেই বুঝে নেন, কম কম খান, বারে বারে খান, খাবারের সঙ্গে একটু উষ্ণ গরম জল খান। লিভারটাকে আপনি দেখে নেন, বাইরের খাবারটা বন্ধ করে দিন। বাইরের খাবার, কোনো খাবার, স্ট্রিট ফুড, জাঙ্ক ফুড আপনি খাবেন না। লিভারটাকে একটু ভালো রাখুন। প্রত্যেক মানুষকে, আর যদি আপনারা এই প্রোগ্রাম দেখছেন তাহলে আমি এটাই বলবো, একটু অপেক্ষা করবেন। কেন কি এই প্রোগ্রামে আমি আপনাদেরকে বলতে চলেছি কি, যদি আপনাদের লিভার ভালো নেই, ফ্যাটি লিভারের প্রবলেম এসে গেছে, অম্বল, গ্যাস, বদহজমি কিছুই, মানে সব কিছুই হচ্ছে, কেমনি কত ওষুধ খাচ্ছেন, ভালো হচ্ছেন না, করবেনটা কি? এক গ্লাস গরম জল নেন, এক গ্লাস জল আপনি গরম করুন। যখন জলটা ফুটতে আরম্ভ করবে তার মধ্যে 5 গ্রাম হলুদের চূর্ণ, অর্গানিক হলুদের মানে চূর্ণ, যেমনি আমরা বলি না ডাস্ট, আমাদের হলুদ বাড়িতে থাকে, ওই 1 চামচ, ছোটো চামচের 1 চামচ হলুদটা আপনি ওই জলের মধ্যে দিয়ে ফোটান। 2টো গোলমরিচ থেতো করে ওই জলের মধ্যে দিয়ে ওটাকে ফোটান। যখনই দেখে নেবেন কি জলটা 1 গ্লাস থেকে 1.5 গ্লাসের মতন হয়ে গেল, নাবান, জলটাকে একটু ঠান্ডা করুন, কাঁচের গ্লাসের মধ্যে জলটা দিই। ওটাই সকালবেলা একদম বাসি মুখে আপনারা খেয়ে নেন। আধ ঘন্টা আর মুখের মধ্যে কিছু দেবেন না, দেখবেন আপনাদের 14 দিন এই কাজটা করুন। 14 দিন পরে আপনারা এই লাইভ প্রোগ্রামে ফোন করে যদি আপনার মনে হয় কি হ্যাঁ আপনি ভালো হয়ে গেছেন, তাহলে থ্যাংক ইউ বলে দেবেন। আর না হলে আমি তো জানি, ভালো না হলে আপনারা ডাক্তারবাবুদেরকে কি বলেন। আমার একটু হাতে করার একটু অভ্যেস আছে, এই জন্য আমি করি, কিন্তু এটা সত্যি কথা। আমরা যদি মানুষদেরকে ভালো করে দিই তাহলে আমাদের মতন ভগবান কেউ হয় না। আর যদি পেশেন্ট যদি কিছু এদিক ওইদিক হয় তো আপনারা আমাদেরকে কি বলেন ওটাও জানি। হ্যালো, কে বলছেন, কোথায় থেকে বলছেন? হ্যালো, ডায়মন্ড হারবার থেকে রঞ্জিত সর্দার। হ্যাঁ বলুন, কি জানতে চান বাবু? বলছি একটু মাঝে মাঝে কোমরটা বদ্ধ হয়ে থাকে। কি হয়? কোমরে একটু বদ্ধ হয়ে থাকে জানো। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আপনি কি কোমরের কোনো এক্সরে করিয়েছেন? না না, কিছু করাই না, আপনাকে কোমরে একটা এক্সরে করিয়ে নিতে হয়। আপনি যে কোনো আপনার ডায়মন্ড হারবারের যে কোনো জায়গাতে গিয়ে খালি বলবেন কি ভাই এক্সরে অফ লাম্বার স্যাক্রাল স্পাইন এপিল্যাটারাল, লাম্বার স্যাক্রাল, হ্যাঁ স্পাইন এপিল্যাটারাল, এই একটা করিয়ে নেন। আপনি ডায়মন্ড হারবারে থাকেন, আমার মনে হয় ডায়মন্ড হারবার থেকে নদী যদি পার করেন তাহলে আপনি শ্যামপুরে আমাকে পেয়ে যাবেন, বাগনান শ্যামপুর। কেন আমি অনেক দেখেছি, হ্যাঁ শ্যামপুর, আমি অনেকজনকে জানি যারা আমাদের ডায়মন্ড হারবার থেকে, ওরা কলকাতায় আসেন না, খালি নদীর টপকে শ্যামপুরে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তাহলে আপনার যদি ইচ্ছে হয় এর মাঝখানে আপনি নিজের কোমরের এক্সরে করিয়ে নেন। এক্সরে করিয়ে আপনি 24 তারিখে শ্যামপুর ইলেকট্রিসিটি অফিসের ঠিক অপোজিটে শ্রী গুরু আয়ুর্বেদ ঔষধালয় আছে, যেখানে আপনি আমাকে 24 তারিখে পাবেন। একবার এসে একটু আমার সঙ্গে দেখা করুন, কেন হচ্ছে, কিসের জন্য হচ্ছে, এক্সরে দেখার পরে আমি আপনাকে বলে দেব আর কি কি করণীয়, কি করলে আপনি সুস্থ হবেন। আর একটা আপনাদেরকে কথা বলে রাখি, আমার মনে হয় কি সবারই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে, তাহলে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। আমাদের হসপিটাল, সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটালেও আপনারা এসে নিজেকে দেখাতে পারেন, ট্রিটমেন্ট নিতে পারেন, যার থেকে আপনাদের পয়সাটাও আপনাদের বাঁচবে। সরকার যখন আপনাদেরকে সুস্থ রাখার, হ্যাঁ দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নেবে, গোড়া বাজারের কাছে দমদম সুপার স্পেশালাইজড হসপিটালে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওর থেকে ভালো হয় কি এইখানে যে 2টো নম্বর দেওয়া আছে, এই নম্বরেও আপনি ফোন করে আপনি সব কিছু জানতে পারেন। কিন্তু যদি আপনি চান কি হ্যাঁ আমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে চাই, তাহলে আপনি 24 তারিখে শ্যামপুর, দেখবেন স্ক্রলের মধ্যে শ্যামপুরের নামটা দিয়ে নম্বরটা দেওয়া আছে, ওইখানে আপনি ফোন করতে পারেন। ফোন করে নিজের নাম লিখে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। অনেকটা দেখি কলকাতার এদিকে। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ কে বলছেন, কোথায় থেকে? হ্যাঁ
নমস্কার, আমি মিনতি হান্না বলছিলাম হুগলি থেকে। বলে ফেলুন মা। আমার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দুটো কথা আমি জিজ্ঞাসা করবো। আচ্ছা করুন। একটা হচ্ছে আমার চোখে আমি এক্সরে মানে চোখ দেখিয়েছি, হ্যাঁ। ওখানে আমার চোখে ছানি পড়েছে বলেছে ডাক্তার, অপারেশন করার কথা বলেছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ 1 নম্বর। হ্যাঁ। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে আমার ডান হাতটা রাত্রে শুলে শুন হয়ে যায়, হ্যাঁ। আর এমনি হাতটা খুব ব্যথা বাজুতে আর কি, আচ্ছা। যেটা হচ্ছে কোনোর উপরটা। তো ডাক্তার আমার এক্সরে করেছি, ডাক্তার আমাকে বলেছে ওটা বাত হয়েছে। কুনিতে ব্যথা আছে, মানে আপনার ডান হাতের কুনিতে ব্যথা আছে? হ্যাঁ, কোনোর উপরে, হ্যাঁ। দোনাতে কোনোর উপরে, এই যে বাজু আছে বাজুর এইখানটা থেকে খুব ব্যথা করে, আর রাত্রে ফুলে পারে শুন হয়ে যায়। দেখুন হ্যাঁ, ওইটা আমি যদি দেখতাম তাহলে আমি ধরতে পারতাম, কেন কি আমার যত মনে হয় আপনি টেনিস এলবো রোগ থেকে আক্রান্ত হয়েছেন। আরও একটা কাজ আপনাকে করতে হবে, আজ থেকে বালিতে মাথা রেখে ঘুমানোটা বন্ধ রাখুন। যদি বাড়িতে কোনো টাওয়েল থাকে টাওয়েলটাকে ফোল্ড করে এবার টিভিতে দেখুন, এত মোটা করে নেবেন, দেখছেন তো, আচ্ছা এত মোটা করে ঘাড়ের নিচে রেখে রাত্রিবেলা আপনি ঘুমাবেন। যদি সার্ভিক্যাল স্পন্ডোলাইসিসের জন্য যদি হাতের ব্যথাটা অবশ হয়ে যায়, নার্ভগুলো চেপে যাচ্ছে, এমনি যদি কোনো প্রবলেম হয় তো ওটাও বোঝা যাবে। আর আপনি তো বেশি দূরে থাকেন না, আপনি একবার এইখানে হেল্পলাইনে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে একবার এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে নিতে পারেন। ছানির জন্য আপনাকে আমি একটাই কথা বলবো, যদি পারেন তো আজকেই আপনার বাড়ির আশেপাশে যদি কোনো আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকান যদি থাকে ওইখান থেকে ত্রিফলা চূর্ণ কিনে আনুন। আজকে 2 চামচ ত্রিফলা চূর্ণ একটা কাঁচের গ্লাসের মধ্যে দিয়ে ফুটন্ত গরম জল ভরে রেখে ঢেকে রেখে দেন, কিছু করতে হবে না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবেন, প্রথম কাজ চোখ খুলবেন না, খালি নিজের হাতটাকে নেবেন, মুখের মধ্যে ঢোকাবেন। সকালবেলা বাসি মুখের যে লালাগুলো আঙুলের মধ্যে লাগবে, ওই লালাটাকে বার করে আপনি যেমনি কাজল পড়েন ঠিক ওইভাবে 2 চোখে কাজলের মতন লাগিয়ে 5 মিনিটের জন্য চোখটা বন্ধ করে ভগবানের নাম নেবেন। আচ্ছা, 5 মিনিটের পর কি করতে হবে ওটাও শুনুন। যে জলটা আপনি রাত্রিবেলা ভিজিয়ে রেখেছেন, যে জলটা, হ্যাঁ ওই জলটাকে আগে ভালো কাপড় দিয়ে ছেঁকে নেবেন। ওই জল থেকে 5 মিনিটের পর নিজের 2 চোখকে ধুয়ে নেবেন। 7 দিন পর এই প্রোগ্রামে, লাইভ প্রোগ্রামে আপনি আমাকে ফোন করে বলতে পারেন কি আপনি উপকার পেয়েছেন কি পাননি। আচ্ছা, ওই ত্রিফলার জলটা হচ্ছে যে দিয়ে চোখ দুটো ধুয়ে নেব? ইয়াস। আচ্ছা, মানে কদিন করবো বললেন স্যার? মাত্র 7 দিন বলেছি, করতে তো অনেক দিন হবে। 7 দিনের মধ্যে আপনি বুঝে যাবেন কি আপনি ভালো হচ্ছেন কি হচ্ছেন না। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য বললাম। হ্যাঁ, লাইভ প্রোগ্রামকে ডাইরেক্ট বলে দেবেন কি ডক্টর সিং আপনি খালি হেয়ালি কথা বলেন, আমি একদম ভালো হয়। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি এটাও শোনার, যেমন মুখ ধুই জল দিয়ে ওরকম ত্রিফলার জলটা দিয়ে চোখগুলো ধুয়ে নেব। ইয়েস স্যার। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস দিতে হবে না মা, আপনাদের আশীর্বাদটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি জানি কি আপনারা সবাই আমাকে ভালোবাসেন, কেন কি ফোনটাই বলে কি আপনারা সত্যি আমাকে ভালোবাসেন। এ তো ফোন আপনারা করেন, এ তো কথা বলেন, আমারও খুব ভালো লাগে। এই যে দেখুন না, हिंदी में मैं प्रोग्राम कर रहा था, हिंदी में मधुमेह के बारे में बता रहा था, बताते इतने फ़ोन आ गए। हमने कहा ना कि हमारे बंगाली भाई बहन लोग हिंदी भी अच्छा समझते हैं। कोई बात नहीं, हिंदी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, आप बंगला में हमसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपको बंगला में उत्तर दूंगा। और आप लोग को एक और बात मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अब तो भैया समय नहीं है, क्या मैं बात करूं उनसे। हेलो हेलो हेलो, मुझे होलो कि हमको लगा कि इनको बात करने की मैंने इच्छा नहीं है, इसीलिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। और अब इधर में समय भी नहीं है, अब मैं आप लोग से आज्ञा लेता हूँ। नमस्ते।